नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ। आपकी दुआओं का, आपकी मोहब्बत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो उन तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह पर तवक्कल। अल्लाह पर तवक्कल क्या है? जब तक हम अपने अल्लाह पर तवक्कल नहीं करते तब तक हमारा जो है ईमान जो है वो मुकम्मल ही नहीं होता। देखें, हम लोग जो है अल्लाह पर यकीन करते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया है कि जो बिन देखे ईमान लाए वो ही हिदायत पाने वाले हैं। हमने अल्लाह को नहीं देखा, हजूर को नहीं देखा, लेकिन हमारा जो है ईमान है, हम यकीन रखते हैं कि अल्लाह है, हजूर है। तो ये जो यकीन है हमारा, ये हमारा अल्लाह पर है और आखिरत पर यकीन है। ईमान का जो सबसे पहला रुकन है वो यकीन है। जब हमारा यकीन ही नहीं होगा तो हम बाकी 5 रुकन जो है वो कैसे उसको पिक करेंगे? तो पहला जो हमारा रुकन है वो यकीन का है। अब सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवक्कुल, ये मैं आप लोगों को एक वाक़या बता रही हूँ। ये वाक़या जो है हयात सहाबा में एक बुक है मेरे पास, उसमें से मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा नजद में किया। जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वापसी हुए तो दोपहर के वक्त एक ऐसी वादी में पहुंचा जिसका रास्ता कांटेदार और दरख्तों वाला था, जहां कांटे ही कांटे थे। तो वहाँ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा ने आराम किया और सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु को दरख्तों के साए में इधर उधर फैल गए। अब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक दरख्त के साए में आराम फरमाने लगे और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवारें इस दरख्त के साथ लटका दी। हम सब सो गए और फरमाया, और अचानक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बुलाया। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो देखा, अब मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या देखा कि एक देहाती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सोया हुआ था, इसने आकर मेरी तलवार दरख्त से उतारी और इसे नियाम में से निकाल लिया और उठाया। इसके हाथ में नंगी तलवार और जो सस्ती हुई थी, तलवार से थी यानी कि काबू की हुई थी। इसने मुझसे कहा कि इसने कहा आपको मुझसे कौन बचाएगा? मैंने कहा अल्लाह। ये यहाँ पे तवक्कुल की बात हो रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा देहाती जो तलवार लेकर आप पर खड़ा है तो आपसे पूछता है कि आपको अब मेरे से कौन बचाएगा? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह बचाएगा। फिर उसने पूछा कि मुझसे कौन बचाएगा? मैंने कहा अल्लाह। फिर इसने तलवार यानी कि जो तलवार थी, इसने उस तलवार को में रख कर यानी कि तलवार जो था अपने साथ रख के बैठ गए कि हालांकि इसने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा भी कर लिया था। माज़अल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कोई सजा ना दी। अब गफलत में देखा तो हजरत जाबिर बिन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबला महराब और गत्तफान से नखला मकाम पर जंग कर रहे थे। जब इन लोगों ने मुसलमान को गफलत में देखा तो इनसे एक आदमी जिसका नाम गौरस बिन हारिस था,
وہ آیا تلوار لے کر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر کھڑے ہو کر کہنے لگا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ یہاں پھر بات ہوئی کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ یہ سنتے ہی اس کا ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی۔ توکل کی بات ہے کہ اس نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ بچائے گا۔ یہ سن کر اس کی جو تلوار تھی وہ ہاتھوں سے نیچے گر گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار اٹھا کر اس سے پوچھا کہ اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ کی تلوار سے بہترین لینے والا بن جائیں، یعنی مجھے معاف کر دیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، البتہ آپ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی آپ سے نہیں لڑوں گا اور جو لوگ آپ سے لڑیں گے ان کا بھی ساتھ نہیں دوں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جا کر کہا تمہارے پاس ایسے آدمی کے پاس سے آ رہا ہوں جو لوگوں سے بہترین ہے۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے آگے نماز خوف کا ذکر کیا۔ ہوپفلی آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اللہ پر جب تک ہمارا توکل یا ہمارا یقین جو ہے وہ کامل نہیں ہوتا تب تک ہم اپنے ایمان کو جو ہے وہ مکمل نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلی جو بات ہے ہم نے اپنے ایمان کو جو مکمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے رب پر پورا یقین نہیں کر لیتے، جب تک ہم اپنے اللہ کو اپنا کام نہیں سونپ دیا ایسے کہ پھر کوئی خبر نہ ہو، وہ کام یقین جانو اتنی جلدی ہو جاتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے۔ جب تک آپ جو ہے اپنا کام اللہ کے سپرد نہیں کرتے، آپ جتنے بھی ہاتھ پاؤں لگا لیں یا مار لیں وہ کام نہیں ہوگا۔ تو اللہ پہ جب یقین کیا تو پھر اس کام کو بھول جاؤ، اللہ جانے وہ کام جانے۔ جب تک آپ کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رب عز و جل پر یقین کرنا سیکھیں اور یقین کا سفر طے کریں، انشاءاللہ تعالی آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔ مجھے اجازت ہے، اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔